Perpulungan sikelengi Tuhan, mejuah-juah man banta krina, meriah hukurta pas pak senda, diberikan Tuhan dengan man banta kesempatan, bagai pe ketedahan teta, guna ersembah man di bata, ibas perpulungan jabu-jabu. Kata di bata si jadi oken, Mazmur 52 ayat 105. Alu tema rendai meritakan kelengate di bata. Janah perpulungan jabu-jabu entar sekalian dah. Ikawitkan ras minggu kantate. Pertina rendelah. Janah endah ihubungkan ras uak kita rendai alu muhuli. I tengah-tengah gereja. Perpulungan sikelengi Tuhan. Ada ngerana kita kena rendai, tak kami kena kita pernah rendai. Sebuk denden pertendin, tah nyanyian rohani nina, bagai pe denden si biasa yang dekan kita, si labo denden pertendin, banci nyanyian pop, dangdut. Rasi deban na krinana. Janah bas kita rendai berbagai-bagai situasi, berbagai-bagai hal si melatar belakang Isa. Bancir kita ikan meriah ukur, maka bas rendai iungkapkan icirahkan, pengatakan bujur, puji-pujiin mandi bata. Bacika ibas paksa kecedan ate kini gogon maka bas rendai iungkapkan pengharapan mandi bata gelah na di bata tetap nemani di bata nampati di bata simbrekan pengapul mancipei denden sindikene ipalasi pemindon penampat mandi bata berkitikan lid kebiaran di tengah-tengah kegeluhan. Janah tentuna bas kita rendai kita ipegegehi bagai PI jadi sarana saksi kita karena dibatai tengah-tengah kegeluhan tam. Baka sekal peruna rendai di tengah-tengah kegeluhan tam. Mazmur 52 mersada denden pembukaan sangawari sabat di tengah-tengah bangsa Israel. Ija Mazmur endah denden endah yang deken mulai wari Jumat karabenari imputi terusku wari Sabtu pepagina wari sabat isina ungkapan kriah nukur, ungkapan pengatakan bujur mandi bata, perkitikan perbahanan Tuhan, si pegedangkan umur, perbahanan Tuhan, si mereka dengar wari kegeluhan guna idalani. Janah denden bas Mazmur endape mengungkapkan pertetap Tuhan, kesetiaan Tuhan, nehken kaisi gue padan kena di tengah-tengah kegeluhan bangsana. Lalu bagi banci sidah, Mazmur enda, ungkapan mengatakan bujur man Tuhan, ungkapan puji man di bata, perkitikan kaisi gue laku kena. Kai singguh sekena di tengah-tengah kegeluhan bangsana. Maka ni nandai puji-pujiin pengatakan bujur mandi bata isahkan tep-tep berpagi-pagi. Sebabna ijem kita ipaberakan di bata guna bancindalani wari kegeluhan si ibere kena
Lalu bagi Mazmur endah ngajarkan man banta, ngingetkan man banta, maka kepeken lamun cila harus seingat wari kegelukan si banci idalani kita eme pemerai di bata, pemerai di bata laban cila si respon alu ngatakan bujur man bana, alu muji ia, alu bagi isaksikan, iberitakan tetap perbahanan Tuhan di tengah-tengah kegeluhenta. Maka telu hal silaban silang kepehikan harus teridah ibas tep-tep wari kegeluhan sebagian Tuhan man banta meriahlah ateta karena wari kegeluhan sebagian Tuhan man banta tep-tep berpagi-pagi dah ugakal gia paksa kecibal kegeluhenta jenari katakan bujur man di bata sebab kai pemerintah kap wari kegeluhan si banci idalani kita terus si pujilah ia rendailah kita bahkan ini ada bahasa Mazmur endah rendai alu make alat-alat musik gitar si 10 tinali gambus ras kulcapi engkai maka rendai ras pas rendai nina ipakai alat-alat musik gelabanci kaisi iungkapkan kita alu rende alu mangki alat-alat musik langadi terjang bas kita ngencang tapi banci begi kalak sidiban sebab bagenda tekam labulit kalak pakai na alat musik adik kita gundari main gitar umpamana tah organ rasidiban nakrina pakai alat musik lalit banda sorana lang dirende tekam bancing bas pusuh banci tapi alat musik labulit lar saura maka lulit na saura ibas alat-alat musik si pakai bagai pe alu rende pedarat saura kalak silit ide herta kalak silit is kelegut tapi banci megi banci metah kaisi melatar bakangi kita ibas rende banci tehna perbahanan Tuhan sigu si gejapkan di tengah-tengah kegeluhenta temanta rende meritakan keleng ate di bata perpulungan si kelengi Tuhan bagi sena kendai rikutkan kalender gereja anta minggu enda si bengketima minggu kantate sertina rendelah alus ada tujuan ngingetkan kita makalah macilang kepehekan rendai muji di bata laban cilang harus silakukan di tengah-tengah kegeluhenta secara pribadi di tengah-tengah jabu bagai radukan perpulungan kita ikan bas kita rendai melalah hal si banci si ungkapkan melalah hal si banci si pulkakan subuk ibas kita muji di bata ibas kita mengatakan bujur man di bata umpama dendenta 180 sada segedang-gedang geluhku itemani penebus labokai pelit si kurang adita nanagu terus umpamana bas kita rendai sungkapkan bagaimana kepekan di bata nemani kegeluhenta bagaimana kepekan di bata jujuri kegeluhenta baka sekejap pun labolit kai pe si kurang terutama ice kengasu pentang ngidah keleng ati di batas sembelin kengasu pentang ngidah rencana di batas simuli tengah-tengah kegeluhenta maka basi gua pana pe si katakan bujur man di bata sebab gedang-gedang wari kegeluhenta ia sida manisa bagi pe bas kita rende banci kai kita ngakukan salah lepakta
ngakukan dosa-dosa anta man di bata. Bagi kitab dendenta 210 sada. Lebe Yesus ras tersena. Ras melala denden sidiban. Si banci jadi sarana man banta ngakui salah lepakta. Dosa-dosa anta ia ada pada pendibata. Bagi bas rendi bancika si ungkapkan ketedahan ateta nang dangi penemani nang dangi penampat di bata ibas kita ngalakan sada-sada situasi ibas kita menghadapi pergumulan kegeluhan tak umpamanan dendenta nomor 462 Yesus Tuhanku penalemanku lalit gegehku sampatilah aku ras terusna alu bagai bas kita rendi baginda katakan kami kita tetap pengasuh ngalakan kerina situasi selid kita pengasuh guna muji di bata guna mengatakan bujur man di bata bagai penaksikan memberitakan perbahanan perubahan di bata di tengah-tengah gegeluhunta di tengah-tengah jabunta bagai di tengah-tengah gerejana zanah rekiteken oratan perpulungan jabu-jabunta bas pasa endape ikawitkan ras rendai adu muhuli i gereja tentunya laban silang si ingat tupung kita radukan teman-teman ta sadak ini teken teman-teman ta perpulungan rendai khususnya bas kebatin i gereja si ingat maka prinsip gereja anta rendai eme nyanyian jemaat uga kerina perpulungan si hadir banci rendai alu mahuli alu payo bakal laban silang kepekan ibas selitna organis tah tim pemusik ketika lit kang piga-piga gereja anta make band maka secara umum gereja anta gundari runggun-runggun ta ngulit song leader kita kan prinsip gereja anta nyanyian jemaat maka bas kita rendai tengah-tengah kebatine ulamin dominan ije sora musik ulamin dominan ije sora song leader dikunai engkau yata perpulungan ta ngendaikan sadanenden alu pahayo alu muhuli musik bagai song leader pancing kurangi sorana tapi dikudi perpulungan ta langa ngasup ngendaikan langa beluh ngendaikan ndendene alu pahayo ras muhuli ijem peranan musik ras song leader guna babahi perpulungan jenari terdauhan pe perlukal bas kita rendai gereja anta make irama lead notasina perlukal si perdiateken gelah ulah kari lead kuan-kuan tah dunina ulah kari bagi korjuhar sentabi kal korjuhar nina yandai kelebih maka kari iramana notasi nan dapat tiarah pudi kam mau tekam lit kalak rendai la pilik jilegato nang ngor legato bagai jadi orat nakin lagu agak meter bandang go melancai bagai misalnya rendai makeup dukari dendenta nomor 120 siwah senang gundari geluhku misalnya bagai lagu naturuna rendai yang senang gundari geluhku nina maka di ban kencang kap dosa ngarende bas kebatene 4 ayat ban singgur tuduh serende deba ban lancena inget na ngerengget kalak karo justru si perhatikan irama tapi dotasi gelah kai gelah banci tuhu-tuhu si hayati kaikin maksud dendene gelah tuhu-tuhu banci si resapi
alu bagai pertendinta ipegegehi di bata pe terpuji, di bata ipermuliakan. Maka perpulungan si kelengi Tuhan, mari si pakaikan waktu sedikit guna rendai laku muji nembah di bata bagai pe empulkakan isi pusuhta, nahkan pingko ta, nahkan pertotonta man di bata. Semaka kegeluhan pertendinta tetap imangun, kita ipegegehi berita si meriah, berita kena perubahan di bata pe tetap si beritakan si pembarakan, terpuji termulia gelar Tuhan. Tuhan si masuk kita kerina bujur ras mujah cuah man bantah.